Ah, yamna émission d'amener 100. Chorno. Émission d'amener air siral sa chorno mana. Ne dungu wela ka fo kabi an kunni mantila dron kabeta. Kuri chorno mata. Ay chorno wala na de. Chorno. Chorno e se ka taa cogo di? Ah mais Giribou Fama e fana mena quoi. Ayi e yɛrɛ mun fɔ ne o tɛmɛna. Sabali sa ne kuma Giribou wari de sɔrɔ quoi. Ne yɛrɛ recette ɲini fan bɛɛ. Ne yɛrɛ Chorno ni ma sutura bi karamɔgɔ bɛ n faga. K'i sutura bi? Karamɔgɔ ka recette 1000 ni Chorno. Problème t'a la. N'an tilala sisan i b'a essayer k'i sutura. Ayi Chorno n'an tilala t'a la parce que Chorno filɛ wari ba de b'i kun i tɛ sɔn ka fɛn bila palani kɔnɔ. Tu vois donc karamɔgɔ dun ko ni recette wari ma sɔrɔ Chorno ko a bɛ ne faga ne sen ka na s'a fɛ yen. K'a b'i faga. Problème t'a la n'an tilala n b'ale ka recette o kubɛ kana kɛmɛ bila n ka palani kɔnɔ kana kɛmɛ a ta ka bɔ a kɔnɔ. Ayi ko ne ye ba fila de ye. Ah voilà. San kɔni i nisɔndiyara. An ka émission daminɛ Chorno. Merci. Chorno. Giribou Fama n'i ma ko t'i la dɔɔni. Chorno ni y'a daminɛlen don. I ka ko ka suma dɔɔni. Ni y'a daminɛlen ni sa. Bon an ka taa n b'i bolo. Kori baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. I b'a kan. Alhamdulillah. I fari a fisara. A ka fisa kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ. Amina. Ala ka lafiya di. Amin. Ka ban pewu. Amin. Vraiment Chorno ni bana o ma ɲi barisa n'o kɛra an tɛna se k'i ka émission filɛ i ka émission ɲɛnafin b'a minɛ. Vraiment. Ko bana ka sabali ten. Chorno an ye wele ka n'an ka plateau k'a diyara n ye. Nka san'o cɛ an b'an filɛbaga bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka émission mandi de kɛnɛ kan Je suis une star avec Giribou Fama sur Safa TV. Je suis une star ye aw ka émission ye émission min n'an b'an ka jamana artiste baw an ka jamana maabaw an ka influenceurs maa o maa de bɛ yen k'i kelen don k'i cɛsiri i ka baara fɛ walasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ. Ayiwa bi an n'an ka belebele de bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Chorno Ndiaye ye. Nka sani an ka kuma d'an ma an b'an ka sponsor bɛɛ lajɛlen fo. An ka sponsor fɔlɔ o ye Cheikh Tihami ka traitement ye. Cheikh Tihami ale bɛ farafinfuraw de feere Chorno. Maa o maa de bɛ yen ko bana de b'i la n'i ye Cheikh Tihami ka farafinfura ninnu san k'o kɛ k'i furakɛ a ka ca fɛ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ. O bana ninnu t'i minɛ tuguni. O kɔfɛ an bɛ Petro Bama. Yanni ka taa yɔrɔ jɛ Cheikh Tihami ye ne yɛrɛ cousin. Ne cousin direct. Alhamdulillah. O ye famille ko ye. A ka furaw kɔni n b'a ka furaw dɔn. Fura ninnu ka ɲi diabète ma. A ka ɲi tension ma. A delila ka jaabi caman kɛ n yɛrɛ ɲɛna. Kosɛbɛ. Donc a yɛrɛ ye nin témoignage ye. Donc n bɔra Chorno yɔrɔ da. Donc maa o maa de bɛ yen ko i mago de bɛ farafinfuraw la k'i man kɛnɛ de a ye wuli a ka se Cheikh Tihami ma. Chorno kɔfɛ an bɛ Petro Bama mɔgɔw fana fo. Petro Bama essence ko la bi yɔrɔ da kɔni ma a ma se maa k'o ko fɔ mɔgɔ ye. Kosɛbɛ. Maa min don n'i y'u ka essence san k'a k'i ka mobili kɔnɔ moteur yɛrɛ b'a dɔn o don k'a ye essence min. Mais PDG Chorno ne t'aw t'a fɛ Giribou a tɛgɛ jalen don dɛ. A tɛgɛ bɛ ko kak. A wari tɛ sɔrɔ. Mais n dalen b'a la ni e Chorno sera yen a ye ni biriki caman min bɔ. Kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ Sim Market mɔgɔw fana fo olu ye supermarché produit sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ yen produit de qualité de don Chorno n'i y'i ka produit san yen nɔ i yɛrɛ i bɛ nimisi wasa fana a b'i lafiya. Donc o kɔfɛ an bɛ maison du pain mɔgɔw fana fo. Chorno maison du pain mɔgɔw olu ye u bɛ buruw dilan u bɛ hamburgers shawarmaw pain raisin pain au chocolat u b'o dilan n y'a dɔn o ka di Chorno yɛrɛ. O ka di ne yɛrɛ. Donc dumuni ko kɔni t'o kulonkɛ la. D'accord Chorno an bɛ foli ni bonyamasegin kɛ i ma halisa i nana an ka plateau kan a diyara n ye. I bɛ émission mandi de kɛnɛ kan Je suis une star. Je suis une star bɛ bɔ Safa TV de kan jeudi au jeudi à partir de 20h an ka réseaux sociaux kan réseau bɛɛ lajɛlen Facebook YouTube TikTok Instagram. Safa TV kan Je suis une star avec Giribou Fama ça passe tous les jeudis. Chorno ayiwa an bɛna tɛmɛ n'an ka jamukan ye. Ok n b'i bolo Giribou Fama. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Chorno est-ce que i bɛ se k'i présenter an ye i tɔgɔ ni jamu i bɔyɔrɔ ani i sigiyɔrɔ ani Chorno yɛrɛ Chorno i bɛ se ka mun de fɔ an ye i yɛrɛ kan. Bon ne ye Chorno Aliyu Ndiaye o de ye n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Chorno Aliyu Ndiaye. Ne bɛ kunnafoni di kɔnɔna na ouverture média ni ale agence de communication globale dɔ ye n sigi bɛ Bamakɔ yan. Donc en même temps je suis le directeur de publication yen nɔ fana. Donc Chorno sigiyɔrɔ bɛ Bamakɔ ma nka n ye Segu ka ye n ka n yɛrɛ bangena Bamakɔ yan n ye n ka denmisɛnninya fanba bɛɛ kɛ Segu sabula n fa Segu kan n ba Segu kan. Donc voilà Chorno ye malien ye Chorno ye fila ye Chorno ye futaka de fana. Voilà. Ayi a bɛ dɔn bi k'a ni kumatigi batigi de bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ ɲɛ b'a kumacogo la on sent qu'il maîtrise la parole. Ayiwa Chorno bi i tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ bi Chorno ye kunnawolo de Malien den bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Hali a ma mɛn kunna sini encore Kiwali magazine people mɔgɔw y'o ka ɲinan san influenceurs bɔ maa minnu bɛ yen u bɛ ka nɔ bɔ u ka baara la fo u bɛ ka jamana kuma bɔ. I yer'o la i ye trophée sɔrɔ i n'i ka trophée ma na.
Ah, ni ka trophée malheureusement, mais trophée bora ka biri ka ci. Allahu akbar. O de kɛra. A ye nin partager. Parce que Kewale people do. Yɔrɔ ne kuma ngene y'a fi mun ne bɔra trophée minɛ la. Ne nana sufɛ n bɛ ka tagama ka yɛlɛ dɔrɔn n talonna ka bin. Trophée tilala na ka ci. Donc mais j'ai contacté vraiment Abbas. Abbas ko u bɛna trophée kura wɛrɛ dilan n ye quoi. Sinon trophée kɔni bɛ n bolo. A kɛra baara ye dɛ. Karila quoi. Peut-être i b'a sɔrɔ a donna ni ko dɔ de cɛ. I b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ y'a essayer ka bɔ. O tiɲɛ Ala latigɛ baaraw. Donc a sera ka don ni o tigi cɛ. Ala latigɛ baaraw don. En tout cas félicitations. Merci beaucoup. Halisa Ala ka caman fara baaraw kan. Amina yarabi. Ka trophée bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Mali tɔgɔ la. Ami. Thierno yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na. Amina yarabi. Merci. Thierno i ye maba ye bi. Bɛɛ ka bonya ni tanu b'i kan. I yɛrɛ ma sabalilen i milité dan. An yi dɔn sira jumɛn fɛ o ye ouverture média la. I ka émission Thierno décrypte. I b'o présentation ni animation kɛ. Kosɛbɛ. Donc o b'a yira k'a fɔ i ka baara ye animation de ye. Tiɲɛ don. Donc an bɛ fɛ ka dɔn Thierno yɛrɛ kabini wagati jumɛn i ye animation daminɛ ani kun jumɛn y'a to i donna animation yɛrɛ la mun ye animation yɛrɛ diya ye fo ka na k'i ka baara ye. Non bon en réalité ne yɛrɛ sɔrɔ nin baara kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ par hasard oui Ala la ko don cogo di parce que d'abord moi j'ai fait la faculté de droit privé. OK. Bon droit kɔfɛ n tilala o y'a sɔrɔ n bɛ ka formation dɔ kɛ informatique. Donc o kɔnɔna na yanni ne ka tila kalan na kulu sanfɛ moi j'avais un cabinet d'informatique. Là où nous avons une formation de un cabinet. Voilà, un cabinet d'informatique. Donc on a Word, Excel, Internet là. En même temps, on a cyber cybercafé. Parce que on a cyber nous bon, on a maintenance maintenance informatique. On a les câblages, on a le décodage et le flashage des appareils. On a donc bon, on est au-delà entre temps, ala nana ke donala zone nana an ka yɔrɔw bɛ kari an ka yɔrɔw ci a don a kɛra Grand Tibugu 4 plaque la Grand Tibugu ka bɛɛ kun ne ka yɔrɔ dɔn ni kun ko Thierno ka yɔrɔ dɔrɔn voilà c'était n ka yɔrɔ kun ye TNTech Thierno Ndiaye technologie donc maintenant o kɔnɔna na o nana ne décourager dɔɔni fo ka na kɛ n terikɛ dɔ kun bɛ ale kun ye télé dilanna ye ale ko tala mɛ ne na parce que ne ka yɔrɔ ala kun ye fɛn dɔ kɛ ne kun ye n ka yɔrɔ dayɛlɛ mɔgɔ de kun kɛ k'a fa jama kun kɛ ka ne ka yɔrɔ fa parce que ne kun ka di mɔgɔ ye kojugu donc et puis ni mɔgɔ kun na ne ka yɔrɔ la client mana na ne kun bɛ baro minnu k'u fɛ o kun b'u nisɔndiya donc n bɛ client motiver dɔɔni k'u nisɔndiya quoi bon ala nana kɛ suyɛnni kɛlen client ka téléphone ni ordinateur kun bɛ yen nɔ a caman suyɛnna mais komi ne yɛrɛ kun dɔnnen don sigida kɔnɔ mɔgɔw kun bɛ n jogo dɔn caman jɛn'i ka fɛn kɔ o kɔnɔna na n terikɛ mun bɛ télé dilan ale y'a proposé k'a bɛ fɛ an ka cabinet wɛrɛ dayɛlɛ o cabinet an y'o dayɛlɛ Kalabankura ACI la bon cabinet dayɛlɛlen 6 mois plus tard ale taara u ka village la a taara dɔrɔn kɔfɛ ne welela k'a fɔ k'ale décédera k'ale sara donc o kɛra o ne découragé kosɛbɛ a tɔgɔ ko Ali c'est un Guinéen vraiment a taara mɔgɔ ɲɛnamaba de kun don vraiment an bɛ tasi bila k'Ala ka hinɛ a la n kɔni t'a dɔn mun y'a sɔrɔ mais a kɛnɛma bɔra yan a taara u ka village la a ma segin o kɛra o ye ne découragé o kɔnɔna na ne kun bɛ yaala ka formation de di mɔgɔw ma u ka so ne kun bɛ taa daw de gosi gosi o est ce que aw mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ la nin bɛɛ kɛra san jumɛn kɔnɔ bon nin bɛɛ kɛra n bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ kɛra 2000 ka taa 2012 2000 ka na fɔ 2010 ninnu na i y'a faamu donc kana a bɛɛ kɛra o wagati ninnu na quoi voilà donc maintenant ne nana to la ne kun bɛ formation kɛ mɔgɔw kunna fo ka na kɛ kɔfɛ n nana o fana dabila donc n bɛ karamɔgɔkɛ dɔ muso former a ka so o kɔnɔna na karamɔgɔ dɔ muso dɔ voilà o kɔnɔna na ni artiste karamɔgɔ ninnu filɛ nin ye non bon non i faamu o tɛ foyi ye komi déjà ne bɛ n ka baara la ne bɛ ɲɛsin n ka baara de ma quoi voilà ne bɛ ɲɛsin n ka baara ma ne tɛ ko wɛrɛ fosi bila n kunkolo la donc o kɔnɔna na komi artiste kun bɛ to ka tu u yɛrɛ lajɛ u ka fɛnw lajɛ karamɔgɔkɛ fɛ ne ni artiste dɔ de ye ɲɔgɔn dɔn ye mais n b'a tɔgɔ to dugu la yan fɔlɔ parce que a kɛra karamɔgɔkɛ dɔ fɛ donc maintenant voilà donc o kɔnɔna na ale y'a souhaité ko n ka k'a ka manager ye donc bon n nana don o domaine fana kɔnɔ promoteur minnu bɛ taa ni artiste ye ka voyage kɛ n'u ye dugu la bon n donna o domaine kɔnɔ ne tun b'o fana kɛ an tun bɛ se ka concert 30 organiser ni artiste ye donc ne nana to fara domaine kɔnɔ kɔfɛ ne ka cɛkɔrɔba a proposé comme ne ka cɛkɔrɔba moi mon père était le directeur du ministère de l'agriculture ne ka cɛkɔrɔba kɛra o directeur ye bon kɔfɛ ne nana ministère de l'agriculture nana kɛ enquêteur ye en tant que voilà enquêteur mais baara kɛ gouvernement na ka tɛmɛ voilà donc ne nana kɛ enquêteur ye ne tun bɛ yaala an tun bɛ mɔgɔw recenser ka don mɔgɔw ka du kɔnɔna na ka recensement kɛ quoi
bon au contraire bon i b'a dɔn fɛn kelen de tun ka di ne ye depuis ne ka dɔgɔ o ye ka baara kɛ n yɛrɛ ye quoi o de tun ka di ne ye donc au kɔnɔna de la j'ai un cousin qui s'appelle Bouba Diarra Cheikh Tidiane Diarra ale a proposé ne k'u bɛ na agence de communication dɔ dayɛlɛ ouverture média donc ani Youssouf Mangara donc ni ne bɛ fɛn ka na parce que ale y'a jateminɛ ɲɛma voilà ɲɛma voilà remarqué à chaque fois ni ne bɛ mariage kɛyɔrɔ la ou bien n bɛ denkundi la ni n bɛ ka fɛn dɔ commenter i b'a ye c'est passionnant mɔgɔ bɛ n'u sigi k'a lamɛn quoi donc a ko ko o ye talent de ye donc ko n bɛ se ka formation dɔ kɛ dɔrɔn pour que ka compléter Bouba de y'o fɔ donc o kɔnɔna na ne ko problème t'a la mais o y'a sɔrɔ depuis à Ségou depuis ne ka dɔgɔ depuis ne ma bɔ Ségou ka na Bamakɔ yan parce que ne nana Bamakɔ yan 2003-2004 n nana Bamakɔ yan donc e ye VGP de ye quoi 2003-2004 de Thierno nana Bamakɔ ka na Bamakɔ tigi y'a minɛ aw na voilà bon o y'a sɔrɔ n m'a fɛ n ko n wolola yan mais comme n ka cɛkɔrɔba mitira Gawo a bɔra Gawo a nana Mopti kɔfɛ an nana Ségou bon Ségou a nana Bamakɔ yan a kɛra ten de quoi donc maintenant o kɔnɔna de la ne sɔrɔla ka n yɛrɛ sɔrɔ ouverture média la donc o kɛra san jumɛn e yɛrɛ sɔrɔ ouverture média san jumɛn bon ça c'était en 2014-2015 donc ouverture média yɛrɛ ko daminɛna 2015 wagati ninnu quoi voilà ouverture média ko daminɛna depuis o wagati donc o y'a sɔrɔ an tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan donc marché tun tɛ yen mais il faut être courageux il faut être patient pour que an mɔgɔ bɛ mun na an ka se k'o sɔrɔ bon au début ne ye formation damadɔ kɛ internews la en même temps institut VTS la communication kan en même temps fana n ye gestion des ressources humaines fana kɛ institut VTS kan parce que communication domaine kɔnɔ soit journalisme domaine kɔnɔ il faut k'i ka adamadenw dɔn i ka mɔgɔw kɛcogow dɔn donc n y'o fana kɛ institut VTS la Daoudabougou donc o kɔnɔna de la ne ye n ka émission fɔlɔ k'a tɔgɔ da sans tabou a concept tun ye ka delila ka i ni Sidiki Jabate ka émission dɔ ye f'i bɛ taa mɔgɔw ka so mun bɛ déplacer de ka taa f'i ka so ka taa da gosi i ka dayɛlɛ n ko mɔgɔ b'i la parce que rumeur dɔ bɛ ka kuma i kan quoi donc émission concept tun y'o ye o émission fana kɛra sababu ye Thierno donna parce que au début émission tun ye en français c'était en français n y'a daminɛ ni biscuit de mer Coco Emilia a émission ye busiba de kɛ Cameroun parce que Coco Emilia c'est une star camerounaise ale bɛ i n'a fɔ Camerounɛw ka jaba sɔrɔ u ka jaba sɔrɔ voilà donc a émission ye busi kɛ o kɔfɛ ni Dawala fana interviewé donc Dawala fana ta ye busiba kɛ français o kɔfɛ de an nana émission yɛlɛma ka concept k'a kɛ bamanankan ye parce que on a constaté que n'i ye jɛmukan ninnu kɛ bamanankan ye minnu kalanna ani minnu ma kalan bɛɛ b'a faamuya et puis bɛɛ b'i yɛrɛ retrouver a la donc o kɔrɔ de la n sɔrɔla ka Sumɛla Sise sɔrɔ Ala ka hinɛ a la et puis ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mun ye a fɔ n ye ko n'i ye n cɛsiri nin baara in na ko n bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc vraiment Sumɛla de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ suma ka kaburu se ani alisilamisu bɛɛ lajɛlen ami voilà donc ko daminɛna ten de Giribu Fama fo ka na kɛ Roi 12-12 ninnu bon n ye Roi 12-12 fana ta ale fana ka ye pour la première fois étoile kan a bɛ ka a ka fɛnw expliquer n'i ma fili a daminɛna ne de fɔlɔ la oui bon o n'a ɲɔgɔn caman quoi donc fo ka na kɛ bi n ye sans tabou to yen ka concept yɛlɛma ka kɛ Thierno décrypté donc voilà Thierno y'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na nin ko kɔnɔ Thierno tiɲɛ na i ni foli ka kan on voit que i ye baara caman de kɛ voilà ka daminɛ informaticien la maintenance ni fɛn ninnu c'est vrai ka b'o la ka na manageria kɛ ka i bɛ taa mɔgɔw fɛnɛ kalan o fɛ fo ka taa karamɔgɔkɛ dɔ fɛnɛ e b'o kalan ordinateur de la a ko n b'u kalan ordinateur de la ordinateur bɛ kɛ mɔgɔw b'u ka fɛnw saisir cogo jumɛn o dɔrɔn de don ani PowerPoint ani Excel ninnu b'u dégolu ani baara kɛ gouvernement fɛn na voilà bon n kɛra enquêteur ye parce que enquêteuriya o ye i b'a sɔrɔ ministère bɛ se ka mɔgɔw ta u bɛ mɔgɔw ta 6 mois kalo 6 contrat dɔrɔn n'a banna u bɛ se ka a lakurakuraya cogo bon o fana baara yɛrɛ fana sababu la ne ye fɛn caman fa parce que an bɛ taa mɔgɔw ka so kɔnɔ ka taa mɔgɔw ɲininka u ka vie kɛcogo la i bɛ malo bɔrɔ joli dun kalo la i bɛ kɛ cogo di i b'a sɛbɛn quoi bon n'i taara tuma dɔ la i bɛ don du dɔw kɔnɔ i nisɔndiya bɛ bɔ du dɔw kɔnɔ i bɛ bɔ i ni kasi bɛ bɔ du dɔw yɛrɛ kɔnɔ i bɛ don wulu b'i gɛn ka bɔ i ni dafalen bolo ka bɔ o bɛɛ b'a la wulu de la kɛ gɛn wulu de la ka ne gɛn Thierno cogo di Thierno donc wulu ye ne gɛn plusieurs fois o baaraw la cogo di wulu ye gɛn cogo di bon i b'a dɔn o kɛra enquêteuriya kɔnɔ alima wulu de kun ou bien an ka ɲɛmakɔrɔ wulu de kun non alima wulu wa an ka Mali wulu yɛrɛ o kɛra cogo di bon o kɛra kan to enquêteuriya la bon hali nin baara in fana na n ka nin baara fana na wulu de la ka gɛn fana kan to Kati Giribu Fama non mais a bɛ mɔgɔw layɛlɛ mais en réalité c'est-à-dire que ko min don n'i y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ il faut avoir l'amour ni a baara kanu tun tɛ ne tun b'a baara bila voilà donc baara in kanu na bon mun y'o kɛ c'est-à-dire que a sɔrɔla Kati don dɔ la fana an taara Kati an y'a mɛn ko muso dɔ fana y'a ban cɛ la ye donc i b'a dɔn information
ko muso dɔ y'a ba cɛ la fɛn kɔnɔ quoi k'u to furusiri la bon i b'a dɔn an ka baara in fana na c'est important parfois il faut aller à la source pour que ka taa lajɛ ko minnu kɛra tiɲɛ don wa nkalon don i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ gɛrɛn na mais n'i sera kɛnɛ yɛrɛ kan i bɛ réalité wɛrɛ mɛn i b'a sɔrɔ danfara b'a ni mɔgɔw ta cɛ quoi donc c'est arrivé là-bas que ne taara 2e arrondissement la même profiter ka Compol fu donc n taara information dɔ ɲini kɔfɛ n y'i déplacer ka taa muso ka so ye muso ka so la n taara du dɔ da la n t'a dɔn ni yen de don ni cɛ dɔ de jɔlen sɔrɔ da la n ko bon n ka carte de presse présenter n ko an nanen don kunnafoni ɲini na sabula an y'a mɛn k'a fɔ ko muso dɔ y'a ba cɛ la donc n ko ni tiɲɛ don ni muso in bɛ yen n bɛ fɛ k'a ka version lamɛn yanni n ka taa n sigi ne yɛrɛ ka kuma dɔ fɔ mun ma kɛ quoi cɛ ko ah bon n ko awɔ ko bon ko n k'a kɔnɔ k'a bɛ na donc cɛ donna n ko caméraman ma ko nin ko k'an k'a kɔnɔ k'a bɛ na dɛ n ko bamanankan ka nɔgɔ dɛ i b'a fɔ a ka gɛlɛn n ko ni an nana kun mun kama n'ale ko bon a ye n kɔnɔ n bɛ taa wele ka na o bɛ faamuya nka e k'a fɔ a ye n kɔnɔ n bɛ na n bɛ taa ka na k'o kuma in ma ne diya ko donc a y'an t'o de la dɔrɔn d'un seul coup an ɲɛ b'a la olu balila ka bɔ ka ne ni n ka caméraman 2 gɛn quoi donc a y'a yɛrɛ ɲini a don donc kabako don ni ne ni n ka veste ba in na n bɛ ka boli a don fo an ka sule pa ka bɔ sen la ka garibu fa ma a bɛ kɛ cogo di ni baara mun kanu b'i la i bɛ jɛn ni ko bɛɛ ye i bɛ jɛn ni ko bɛɛ ye au début ne yɛrɛ ye ne difficulté sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ ne nɛni n'i taara yɔrɔ dɔ la dɔw b'i bon ni kabakuru ye dɔw b'i dɔgɔya ko f'i yɛrɛ b'i dɔgɔyali kan mɛn donc o bɛɛ bɛ baara in na o bɛɛ de bɛ baara in na parfois il faut accepter tout ça y'a donc c'est un peu ça quoi n'a kanu t'i la dɔrɔn i tɛ se ka kɛ hali Sidiki Jabate don min na Sidiki Jabate interpellé la Biji la moi je me rappelle très bien ce jour là o y'a sɔrɔ jama minnu tun bɛ Sidiki soutenir a don ne yɛrɛ kun nanen don ka na Sidiki voir de mais a kɛra jama ɲɛna ko ne nanen don ka na information de ta ka taa fɔ ko Sidiki bɛ Biji la dɔw dimi kojugu ne ni n ka kabe u bɛ fan ne bana u bɛ dimi la fo kɔfɛ ne yɛrɛ dusu bɔra ne segira bon ala y'a kɛ bon Sidiki ni wura 12 olu de bolila ka bɔ k'a fɔ jama ye k'u hakili sigi ko Cɔrɔnɔ nanen don pour venir voir Sidiki o don yɛrɛ jama tilala ka yafa deli ne fɛ bon y'a ye baara in ma nɔgɔn risque ba de b'a la c'est très dangereux mɔgɔw bɛ ɲina c'est vrai i ye présentateur ye i ye journaliste ye mais mɔgɔw bɛ ɲina teriw fɛnɛ b'i la famille fɛnɛ b'i la jɛɲɔgɔnw b'i la teriw b'i la mɔgɔw bɛ ɲina k'a fɔ i bɛ se ka adamadenya fana kɛ mɔgɔw fɛ donc a bɛɛ t'i n'a fɔ i bɛna ka na mɔgɔw lebu de bila diɲɛ kan n'a ma diya u ye et puis Sidiki ye mɔgɔ tɔgɔtigi de ye donc ni ko mun y'a sɔrɔ a ka kan yani kunnafoni dila dɔw ka taa kuma dɔw fɔ mun tɛ tiɲɛ ni ne taara kɛnɛ kan n'a y'a yɛrɛ jaa a b'a fɔ Cɔrɔnɔ a ka di ne ye ko kɛra tan ne bɛ n ka version f'i ye o la ne bɛ se ka t'o fɔ tɛ yan voilà mais a don jama tun bɛ da la yani mɔgɔw k'a faamuya dɔw ye ne nɛni dɔw ye ne dɔgɔya u commencé ka gabakuru yɛrɛ ta ko e bɛ mun ɲini yan Cɔrɔnɔ mun de kɛra i na bɛ mun ɲini yan bon f'a don Sidiki de ye mɔgɔ bila ka bɔ wura 12 yɛrɛ bɔra don ale yɛrɛ tun bɛ séjour la ka na anw nɔfɛ donc n bɛ wura fo yan nɔ ka wale ɲuman dɔn mɔgɔ hakili sigilen don mɔgɔ cɛsirilen don wa mɔgɔ min don fana n'a kɛra i fɛ a bɛ k'i fɛ quoi donc ka Sidiki yɛrɛ fana fɔ donc tu vois que n bɛ ka nin bɛɛ f'i ye c'est pour te montrer k'a fɔ n'i bɛ diɲɛ baara o baara la a inconvénient bɛ avantage bɛ voilà sɛnɛ k'an da don avantage la an b'a fɔ maliyɛnw ye a ye nin fɛnɛ partager a y'a partager dɔrɔn Cɔrɔnɔ sɛnɛ k'an da don a y'a partager la an ka émission rubrique dɔ bɛ yen rubrique i kulo tana i kulo tana Jo Bala de b'o kɛ fo Dakar o ye Cɔrɔnɔ i b'i ka baara la maaw bɛ min fɔ i kɔfɛ maaw bɛ siran ka min fɔ i ɲɛ i kulo tɛ di kuma o kuma la Jo Bala de bɛ na k'o kumaw ninnu f'i ye. Para dɔrɔn tɛ bale mala. Bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔ kan ni minnu bɛ jamana kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barika da k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka minɛnko ɲɛnabɔ ka bɛɛ tulo tana fɔ a ɲɛna mɔgɔ minnu ye jamana kɔnɔ n'u dɔnnen don u ka baara sira fɛ bi an bɛna kuma jɔnni kan a bɛ fɔ o de ma ko Cɔrɔnɔ Njayi. Cɔrɔnɔ Njayi je crois a bɛ ouverture média la an bɛ ouverture média mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Cɔrɔnɔ Njayi ka problème ye mun ye d'abord Cɔrɔnɔ Njayi ye mɔgɔ dɔ ye Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ dɔ fɔ ale de ma mais bɛɛ b'a lamɛn o de ye Cɔrɔnɔ Njayi ye a diyara i ye i b'a lamɛn a ma diya i ye i b'a lamɛn n'i m'a lamɛn i dɔnbaga dɔ b'a lamɛn donc o bɛ mun yira o bɛ muɲu yira o bɛ bɛn yira o bɛ sabali yira ni mɔgɔ sabalila ko o ko la i b'o tɔnɔ bɔ donc Cɔrɔnɔ Njayi franchement ne b'a fo quoi mais a ka problème ye mun ye parce que mɔgɔw bɛ ko dɔw kɛ problème ye ne bolo problème tɛ quoi o dɔw ko k'a ka teli dɔw ko nafili don dɔw ko non
u bɛ k'o mun fɔ n'a kun t'o kɛ u kun t'a lamɛn n'a kun t'o kɛ sisan b'a sɔrɔ a binna donc mɔgɔw bɛ yɔrɔ mun fɔ k'u bɛ Cɔrɔnɔ Njayi critiquer n'o ye fo mɔgɔw k'a dɔn o yɔrɔ de kama u bɛ ka Cɔrɔnɔ Njayi lamɛn tu vois parce que n'i ko ko ne ye nafigi ye mais e bɛ ne lamɛn don o don e ko ne ye nafigi o kɔrɔ nafigiya ka di e yɛrɛ ye soit n'e tɛ nafigi a dɔn ne fana tɛ nafigi ye quoi n bɛ se ka mun fana fɔ a ɲɛna o ye ko dɔw bɛ yen ni mɔgɔ b'i da don u la n'u tɛ faso ko intéressé ye c'est à dire mɔgɔ caman bɛ jigin i la quoi ye ko jumɛn ye ko kɛlɛ dɔw bɛ yen kɛlɛ particulier dɔw karisa ni karisa u binna muso dɔ kan tu vois un peu i y'a faamu sungurubaya bɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ dɛ i b'a fɔ ni ne bɛ ka kan fɛ yen dɛ olu ye ko dɔw ye denmisɛnninya la ladili kan ka kɛ quoi mais fɛn min ye ni jamana bɛɛ b'i lamɛn ko kirikara dɔw bɛ mɔgɔw da man kan ka don o la quoi donc n bɛ se k'o de fɔ ouverture média chaîne no Mali kɔnɔ chaîne ba de don koyi parce que a bɛ lamɛn de o diyara mɔgɔw ma diya mɔgɔ ye ni les parfaits défaut b'an bɛɛ la i y'o faamuya wa donc o wagati dɔw la mɔgɔw tɛ taa fan kelen quoi mais ouverture média n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne bɛ mun f'u ɲɛna o de ye k'u ka taa faso fan fɛ dɔɔni surtout a ka ɲɛmaa yɛrɛ o bɛ vraiment hali n'i y'a kumatɔ i b'a dɔn ni ɲɛmaa sɔnna a ka baara ma i b'a dɔn cɛ caman bɛ k'a ka baara kɛ a dɔnniya t'a la quoi ɲɛmaa je crois Isufu Mangara i b'a dɔn k'a ka dɔnniya b'a la Cɔrɔnɔ ni mun bɛ sigi ne yɛrɛ dɔgɔnin don est-ce que tu vois donc i b'a dɔn dɔgɔkɛ fana b'a ka baara dɔn mais ni jamana fanba bɛ faamu ni mɔgɔ tɛ yen kuma dɔw la i ni jamana fanba bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi donc alhamdulilayi n bɛ se ka mun fɔ k'a fɔ Cɔrɔnɔ Njayi na kɔni ko fitinin dɔw bɛ yen a ka di mele olu la quoi i y'a faamuya wa muso dɔ y'a sinamu minɛ yan fanaw minɛ yan nɔ o patapata ko ninnu a tɛmɛn'a kan quoi donc o dɔrɔn de don sinon Cɔrɔnɔ Njayi de ye mɔgɔ ye bɛɛ bɛ dɔ fɔ a ma wa bɛɛ b'a lamɛn ne bala ko ten ouverture média fana bɛ ten bɛɛ bɛ dɔ f'u ma wa bɛɛ b'u lamɛn wa Mali kɔnɔ chaîne minnu lajɛlen don ni chaîne bɛɛ ouverture média b'a la Cɔrɔnɔ Njayi de fana lamɛnnen don o n'o digira mun na i bɛ ban bala kɛ fiyɛ koyi donc an bɛ ɲɔgɔn bolo one love à vous tous. Ayiwa Cɔrɔnɔ nin tun ye an kɔrɔ Bala makan ye Kana Balaba Sitan Toro donc i yɛrɛ y'a bɛɛ lamɛn yala a ye ni kuma minnu fɔ e hakilina ye mun ye. Bon a ye mun fɔ d'abord n yɛrɛ a kumatɔla ye ta balana parce que Bala delila ka ne yɛrɛ tan dɔɔni o cogo di a delila ka an tan koyi nka o c'est à dire que o bɛɛ ti ban la adamadenya bɛ ten ni adamadenw bɛ ɲɔgɔn kan tout le temps kuma dɔ la aw bɛ kɛlɛ la kuma dɔ la sinon a delila ka ouverture média yɛrɛ a ye mun fɔ aw ma a ye taama caman na k'ale ko minnu y'an ka so dilan k'o tantɔ k'ale minnu bɛ tɛmɛ a da la k'o tantɔ a ye kuma caman fɔ a dɔw yɛrɛ dabali b'a la ko mɔgɔ b'a la k'o tantɔ ko mun y'a peinture kɛ k'o ta a ye fɛn de hali k'ale tɛ ka feere la ouverture média da la donc o tɛ baasi ye je pense que o de y'a to n yɛrɛ balila k'ale mɛ sa vraiment a kɛra n bolo surprise ye quoi donc mais a ye kuma dɔ fɔ a ko an k'an da bɔ fɛn dɔw la i b'a fɔ ko dɔ binna dɔ kan dɔ binna dɔ kan mais il faut qu'ale fana ka dɔn k'a fɔ an ka concept i b'a dɔn jɛmukan fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ n'a concept donc concept bɛna fɔ an ka taabolo quoi an bɛ taabolo dɔ de ta maa tɛ girin ka na ten ka n'i sigi dɔrɔn k'i bɛ jɛmukan kɛ parce que tɔw b'a la i b'i sigi de i bɛ synopsis kɛ synopsis kɔrɔ i bɛ bigi ta i bɛ fɛ a ka ko ka kɛ cogo min i b'a bɛɛ sɛbɛn k'a ban donc o la i bɛ sɔrɔ k'a présenter mɔgɔ minnu bɛ yen k'a dɔnniyabaw b'u la ni minnu ma ɲi a la u bɛ bɔ a la ni minnu ka ɲi a la u bɛ don a la donc an ka concept tɛ dɔwɛrɛ an bɛ sigi o de ka don o don k'o fɔ maliyɛnw ye a fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ kuma politique kan filanan an bɛ kuma fait divers kan sabanan an bɛ kuma ndolantan kan naaninan an bɛ kuma c'est à dire que ko bɛ yen ko a bɛ jamanadenw naaninan ye artiste ye voilà o de y'an ka concept ye donc ale bɛ ka minnu fɔ olu ye fait divers de ye ale ko dɔ binna muso ka tan olu bɛ fɔ ka da kun dɔ de kan kunnafoni o kunnafoni k'a bɛ di i b'a sɔrɔ kɔrɔ dɔ a bɛ ka fɔ ka da sababu dɔ de kan jɛmukan ninnu fɛn bɛ kɛ a si tɛ kɛ ten o i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ kalan de di mɔgɔ ma a bɛɛ bɛ kalan de di mɔgɔ ma sinon mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ a ka o kuma ninnu dɔw kabako dan don dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Cɔrɔnɔ ye nkalon tigɛ dɔw b'a fɔ k'i bɛ nkalon tigɛ parce que i b'a ye ko denmisɛnnin dɔ yera denyɛrɛnin dɔ yera kolon kɔnɔ ou bien en tout cas mɔgɔw kɔni b'a fɔ oui mais ko fatɔmuso dɔ ye kɔnɔ ta ou bien soit ko dɔ tatɔ a kɔnɔma kun don yan'a ka se dɔgɔtɔrɔso la den bunna bon Cɔrɔnɔ kuma ninnu ye kabako kuma ye dɛ o kabako kuma don mais kabako kuma tɛ mais tiɲɛ yɛrɛ de la kow bɛ kɛ ne ma deli ka nkalon tigɛ fiyewu
ne bɛ se ka n sigi réseau kan cogo di ka nkalon tigɛ nin kɛra muso min a kuma dun filɛ nin ye a lajɛlen don yɔrɔ bɛɛ n'i ye nkalon tigɛ ka bonne prévue mais nin kɛra mɔgɔ min na a kɛra yɛrɛ a muso bɛ yan a muso bɛ yen muso in man kɛnɛ de a man kɛnɛ de donc anw bɛ fɛn fɛn fɔ Jobala ye mun fɔ sisan n b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye hali télé yɔrɔ an ka fɛn ninnu ye web TV télé yɛrɛ la i b'a sɔrɔ jɛmukanw bɛ yen Top Étoile bɛ yen samedi an ka ORTM ta samedi loisir bɛ yen journal bɛ yen ni mun de ka di i b'o lajɛ o tɛ yan ou bien ni ballon ta bɛ yen ni mun ka di i b'o artistes ta bɛ yen voilà i b'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ se ka diya mɔgɔ ye quoi i b'a sɔrɔ nin man d'ale ye mais o ka di dɔ ye en tout cas n'i y'a ka kuma faamuya a kɔni bɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ taabolo ɲuman kan voilà bon a ka plateau suivlen don bon i yɛrɛ fana cɛsirilen don a ko ten o yɔrɔ yɛrɛ diyara n b'a fo la kosɛbɛ a waleɲuman dɔn k'a fɔ an bɛ yan bɛɛ kama et puis hali bi an bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan ni mɔgɔw fana ye fiɲɛ o fiɲɛ a la u k'a fɔ an ye parce que an bɛ k'a kɛ mɔgɔ de kama nka anw bɛ jɛmukan fɛn fɛn kɛ yanni an ka daminɛ an bɛ se ka heure 2 heure 3 kɛ an b'an sigi nin ma ɲi kana nin fɔ nin ma ɲi jamana kɔnɔ sariya tɛ jɛ ni nin ye an b'olu bɛɛ bɔ a la yanni an ka yɛlɛ ka kumaw fɔ donc an bɛ kuma o kuma fɔ ni nafa t'a la an tɛ yɛlɛ k'a fɔ fiyewu a faamuna voilà a y'a partager a y'a partager terme in nana cogo di mun ni nin création bɔra min a jiginnen kunna cogo di bon a y'a partager terme a nana cogo mun na c'est à dire que à chaque fois émission daminɛ wagati i b'a dɔn réseau filɛ nin mɔgɔw kun tɛ maliyɛn kun tɛ réseau kan kosɛbɛ quoi n bɛ se k'a fɔ sous région mɔgɔ ninnu bɛɛ yɛlɛla internet kan parce que anw filɛ nin internet da kun ka gɛlɛn Mali la kojugu quoi o ye kelen ye filanan an ka jamana filɛ nin Android kun tɛ mɔgɔ caman bolo mɔgɔw kun tɛ réseau kan donc à chaque fois ni ne yɛlɛla n ka directeur filanan Buba de kun to k'a fɔ ne ye Tchorno to k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka partager ça parce que il faut sensibiliser les gens i b'a dɔn i lamɛnnen don même brousse kɔnɔ donc n'i ye partageli f'u ye u b'a dɔn ko option dɔ fana bɛ yen n'u kan ka partager quoi ne b'a fɔ ko d'accord donc ni ne to émission na comme olu bɛ to ka kɛ ɲɛfɛ u bɛ to ka ne guider quoi a f'u ka partager u ka partager ok a y'a partager o fo ka n'a kɛ a donna ne yɛrɛ da la à chaque fois ne b'a fɔ a y'a partager donc a nana kɛ terme ye wa et puis a diyara bɛɛ ye fana bɛɛ k'i labɛn Tchorno kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛna nisɔndiya ko yir'u la a marque bɔra ka ban yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ sɔɔni an bɛna bila suguw la bɛɛ k'i labɛn a dabɔkun ye k'a jira k'a fɔ jamanadenw kɛra Tchorno fɛ donc vraiment n bɛna fɛn minnu bɔ a dabɔkun ye hali bi mɔgɔw k'a dɔn ko Mali ye jamana ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la par exemple e ni karisa man di aw fila bɛɛ Tchorno ka fini san ka don c'est que o b'a jira k'a fɔ a bɛɛ ye famille kelen u ye ɲɔgɔn partager a ye ɲɔgɔn partager Tchorno ne bɛ fɛ i ka a segin a terme kan i n'a fɔ i b'i ka plateau kan i ka a imitation kɛ en quelques secondes maliyɛnw aw salamu aleykum an bɛ maliyɛn cɛman ni musoman fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka maliyɛn bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw salamu aleykum nin waati in na a bɛ Tchorno ka jɛmukan sanumanba kan a Giribu Fama ale de ye n ka invité spécial ye bi ko bɛ yen dɛ ala maliyɛnw bɛna fɛn dɔ fɔ Giribu Fama ye bi mun bɛna dabali ban a ka gilola kuma dɔ bɛ n bolo gilola kuma mun ni bɛna dugu wuli sisan n bɛna ɲininka a la Allahu akbar a y'a partager n bɛna fɔ kana siran dɛ Giribu Fama a ye Tchorno a pe an m'o fɔ kɔfɛ a y'an m'o fɔ kɔfɛ a y'a partager a ye nin yɔrɔ in partager Giribu Fama i ka maɲi don i ka maɲi sa maɲi jumɛn maɲi o don ko i ye maa mun yira na maɲi jumɛn Sim Market, votre supermarché situé à Amdalaï ACI 2000. Retrouvez dans nos magasins des produits de qualité à bon prix. Du lundi au dimanche, Sim Market vous réserve des vêtements, des chaussures, des articles de sport, exactement comme vous les voyez dans les rêves. Fruits et légumes frais, viande et poissons, tout pour vos activités ménagères. Ce n'est pas tout. Retrouvez tous les produits de beauté à Sim Market. Maquillage, parfum, lunettes, crème et beaucoup d'autres accessoires pour briller. La partie alimentation renferme soigneusement toutes sortes de boissons, biscuits, fromages et chocolat. Habitants de Bamako et travailleurs de la cité, pour vos petits déjeuners et autres, Sim Market a aussi un plan pour vous avec non seulement une belle boulangerie, une pâtisserie, mais aussi un cafétéria spécial. Sim Market, immeuble Bama, Amdalaï ACI 2000. Contact 68 73 55 55 ou le 70 73 55 55.
Aïwa, Tchorno, ni tu as ma pause publicitaire. D'accord. Et Tchorno, on va artiste qui m'a méga plateau. Il y a là une artiste où tu es Tchogodi. Bon, ni artiste où tu es, bashi fouetté. Parce que d'abord, artiste où il n'est pas mouillé. Il y a un fond comme Douenango, il n'est pas Djemkan Damne Folo. Baba ni connaît des chances de demander à ce qu'il y a là. Mais ça, on est condamné. Au Kérané, l'émission Sans Tabou Damne. Donc, on est à proposer Baba ni on me fait un temps à Djemkan Kouradola, mais avec bon Web TV. Baba ni go problème fouetté là. Donc, au Kéra. Au Kofé. Mais est-ce qu'il y a des Kouina, est-ce qu'il y a des Boni, est-ce qu'il y a des Boni? Non, tu n'y a pas. C'est que Intara, à Kassonia, et là, rumeur d'eau de Fofam. Rumeur là, donc on va décider de avoir. Tara akaso bon kuma chama kuma okacham quoi bon kuma vokani kani les homosexuels voilà donc kanu lubi yala kanu lubi yala anu lubi ko ke ñogon fe donc kuma okun folembe ama o kofe kuma chama donc ne ko ngombe mo be feve fo pour que ka boa tiere na ngalo kama ibita tigi ka sori ka mais ado ay jabi mo ba de ado bi baba ni fuya ka wala mo do atele don ne tara gardien ko ne makuno ko adalendo ne clé flaque ne be taka sigi la pour que nga se ka baba ni soro donc ne nga numéro to gardien bolo ala ka dro centre gardien et baba ni ne woleti ko ne kana o ya soro atendo atembo no foshi donc be baba ni ko ne fuya o ko fe et même Salif Keita fana ya ñon ken Salif Kelingi Salif Keita ne ga émission d'amines et baba ni tabane ko fe ne Salif Keita soro Salif Kelingi bon Salif ko mako aka sumay ka le émission plateau ka mais ko ko robene na quoi c'est pas normal ko ne kana kanga émission mais ne rata do ado a sig dran émission ke et puis kuma bene da ko ne ani ngabe la fana abe donc vraiment mi Salif fana fouya donc vraiment ne bi artiste fou mali artiste ne bi mali artiste be fo itene ni mo chiche iba soro ne bi alfin fe wuli kana nga plateau ka iba soro am so do le iba soro do mandi quoi do ti ñogon kanfo mais fo chitne nu che wone fana chesse le no al duk manana jiji goro pour que mun ba to bembali abi mun ni mun ñogon che lu bi se ka ben choko voilà et puis ngoma kuma nango mali de jamana mun fana be iba soro la Grammy Award américain ka trophée badodi abi di artiste bawde ma je kono ngom mali jamana be ni Grammy Award na be artiste mbulu ati Afrique de l'Ouest chila c'est vrai abi on de ka jamana kono abi Fatmata Jawara bulu sia voilà Tumani Jabati abale bulu abi Ali Farka Touré ala ka hinala abi Baseku Kuyate aka chan quoi abi numbe bulu donc fierté do donc wa ida on jamana ye artiste jamana di et puis mali le kono fana nya fonga kuma la moy iba e mali dron de la ibe wolof ibi koroboro dongli me ibi ñini ngal ke ni yoro jme dongli ba ko mali dongli do ibi wasolo ngaw ka dongli me ni yoro jme dongli ni mali dongli ibi fla dongli me ni yoro jme dongli ni fana mali dongli di balani fana la même chose c'est que dugu benaka kodu mali kono ya o bebe soro mali le mais iba so ni tra Sénégal ni olu ye folisier do ke ikon ba do chukundo la ko ni Sénégal folie quoi la Guinée biti Burkina biti fo ka ta se munye Côte d'Ivoire donc on ga jamana ye artiste jamana badi wona be artiste fo ne reka bara folo dam ni artiste di donc artiste sara tele o fam na Tchorno voilà Tchorno ibe media domaine konna la ma chama fo media ma bi ma chama re hakilla ko artiste ga kele chama ko media joro ga bola ko sebe tele hakina mu o kuma yi o te chi media te ga artiste bla ñon abe dépend ko ka ci woni la artiste fle ni artiste na ga plateau ka na fajme menina artiste mana na ga plateau ka ne na fajme c'est de poser de très bonnes questions mo be ñini ngali mun na dugu ko ni e ma se ka artiste ñini ngola e na fa be voilà il n'a pas besoin ne bolo faut question fana de ka jatemine par exemple question do be ba soro na fa batul la na fa mun ba soro bebe fenga mun jabito anga ke e gerbu fama kuma do be ka fema bamako kono ya ni a san fly akuma abi ka foko gerbu fama ka bi ka boni walu were muso abi ka boni chero muso ala ka gisha ga nyini gali fale folo bo parce que abi mbara mina ta se okay aga bo yo anga nyini gali aga ko gerbu fama ko giribu fama ti mo ñenama yi ko giribu fama tara dun anga mali fama do ka bonati abona ka kuma we ka kuma jense anga ke o kuma bu ka ñefo ema
d'abord n'a kuma fɔra e mana taa yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ e lajɛ n'a hakili hali ka fani mun n'u girinni kan i b'a sɔrɔ a b'u hakili la u b'a fɔ n'u y'i dɔrɔn u hakili bɛ jigin a kuma na u b'a fɔ ni Giribu Fama ye wa ok u b'u da de nka i b'a sɔrɔ kuma in a b'u kɔnɔ donc u tɛna se k'e ɲininka kelen parce que u bɛ maloya e ma filanan soit u bɛ siran soit u tɛ fɛn k'i ɲininka dɔw fana da ka girin bon jɔn bɛ se k'a kunpan bɔ mɔgɔ la présentateur de bɛ se ka kuma bɔ mɔgɔ la n'i taara dɔ ka place o de bɛ se ka kunpan bɔ mɔgɔ la wa n'a kunpan yɛrɛ bɔra mɔgɔ la e yɛrɛ fana mun ye artiste e bɛ lafiya fanu fana bɛ lafiya mais question fana jaabi cogo de b'a la il faut que n'i fana bɛ mɔgɔ ka plateau kan n'a tigi ɲininka i ye adamaden de hakili b'i la il faut réfléchir avant de parler ne b'o de fɔ mɔgɔ ye chaque fois n'i nana plateau kan n'i ɲɛ b'a la question piège dɔ poser i kunna a bɛ se ka na ni kɛlɛ ye ni dɔ cɛ a fɔ est ce que an t'an pa nin yɔrɔ in la ni ne ko ayi non i b'a jaabi da ayi non non an pa o kuma i bɛna bere ta k'a tigi ko f'a ka jaabi ayi Allah b'a aw bɛ tɛmɛ o donc o yɔrɔ de don donc il faut que mɔgɔw fana ka o de dɔn média tɛ se ka artistes yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na o tɛ se ka kɛ média minnu bɛ na ni kɛlɛ ye bon moi je pense que o tɛ média ɲuman ye sinon question kɔni avant que même hali ni invité ka émission kɛ a bɛ se ka débriefing kɛ i bɛ question présenter la a banna c'est très simple. Ayiwa Thierno o faamuna Thierno an bɛna se an ka rubrique filanan ma n'o ye défi mangement ye défi mangement o ye ɲɔgɔndan de ye dumuni na sisan e Thierno ani ne Giribu Fama an bɛna taa ka taa ɲɔgɔndan kɛ dumuni dɔ la dumuni min don an kan ka dun 1 minute de kɔnɔna la ni maa min fɔlɔ sera k'a ta ban 1 minute kɔnɔna la awɔ donc Thierno est-ce que i pɛrɛnnen don fɔlɔ pɛrɛnnen don Giribu Fama Thierno est-ce que i bɛ se ka ne Giribu Fama dumuni ko ma nɔgɔn dɛ Giribu Fama est-ce que ɲɛ bɛ ne na ɲɛ b'i la ne kunkolo ka bon ɲɛ ka bon da ka bon an ka taa fɛ a banna ayiwa donc Thierno an bɛna dumuni min fɛnɛ kɛ surprise de don a surprise de don surprise de don dɛ parce que an bɛna c'est-à-dire an bɛna zɛrɛmara an bɛna dun sisan ɲɔgɔndan la zɛrɛ nin b'an bolo parce que zɛrɛmara ko in fɛnɛ kuma cayara a kuma cayara Thierno i kunkolo ko zɛrɛmara gaspille a f'i ma hakili la ale de y'a da i la wallahi y'a da donc après an ye jebaraw fɛnɛ mɛn tilaba y'o fɛnɛ da i la wallahi yala y'o ko in i y'a reçoit cogo di bon a bɛ kɛ cogo di bɛɛ kunkolo ni fɛn dɔ kunkolo tiɲɛ la a ka bon dɔɔnin dɛ ayisa Giribu Fama bɛɛ kunkolo ni fɛn dɔ bolo tɛ yan e yɛrɛ kunkolo ni fɛn bɔ foyi ne yɛrɛ tɛ kunkolo la zɛrɛmara kuma in kɔni a tugumɛlen don a dɛsɛ bɛ ka bɔ ne dɔ koyi mais a bɛ bɛn a laban n bɛna mun kɛ yan n bɛna kiosque dɔ de ta ka zɛrɛn feere yɔrɔ k'a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ taa n jɔ ka zɛrɛn a y'a partager zɛrɛn ba partager a banna laban bɛna o de kɛ pour que mɔgɔw ka fara a banna a laban jebara fana n bɛna jebara fana ta ka je feere yɔrɔ kɛra k'o feere n yɛrɛ bɛ taa n jɔ k'a feere a banna o t'a bannen voilà mais ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ ni fɛn dɔ bɔ mɛ an bɛ kunkolo ni fɛn dɔ bɔ mɛ peut-être e yɛrɛ ta bɛ i b'a sɔrɔ carotte est-ce que e ta ni carotte e taara carotte bɔ yɔrɔ parce que e kunkolo si bɛ cogo min na o ye carotte si ninnu bon dugumana in ye carotte dugumana ye gaspille il faut que i ta sara gaspille la gaspille kunkolo jumɛn de bɔlen don bon gaspille yɛrɛ y'a fɔ a yɛrɛ ka bɔ ko pekun a ko pekun tiɲɛ yɛrɛ la en parlant de gaspille an ye kɔsa in na gaspille mama ala ka kalifa minɛ la wallahi o kɛra bon an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an b'a la ka da yɔrɔ suma ka kaburu nɔrɔ sama ne yɛrɛ fɛnɛ Giribu Fama ne fa e yɛrɛ fana ka cɛkɔrɔba banna donc ne ta kɛra o semaine kelen yɛrɛ gaspille ka musokɔrɔba banna an bɛ tasibila kɛ ala ka hinɛ la yanni musokɔrɔba yɛrɛ ka ban o dɔgɔkun kelen e ka cɛkɔrɔba banna don ne ni musokɔrɔba bɔra kuma na voilà ne ni gaspille ka musokɔrɔba bɔra kuma na kosɛbɛ téléphone na o y'a sɔrɔ a kuma gaspille taara voir gaspille ne n'a pas ɲɔgɔn ma ko ne ka ko ka d'a kojugu ko kuma bɛɛ k'a bɛ to k'a fɔ so kɔnɔ a y'a partager donc vraiment n kɛlen k'a bɛn n ko musokɔrɔba banna a ye n yɛrɛ tɔɔrɔ kojugu nka ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala k'a dayɔrɔ ala ka garisɛgɛ bɛ alijinɛ amin arabi e ye zɛrɛmara ye ne ye carotte ye gaspille ye pekun ye Sidiki Jabate ye jumɛn ale kunkolo jumɛn de bɔra bon an tɛna Sidiki ta kɛ anw segukaw fɛ yen fɛn dɔ bɛ yen ko ndɔmɔ i bɛ ndɔmɔ dɔn ndɔmɔ ayi n'o mun ye fɔlɔ i t'o dɔn wa komi e fana tɛ fɛn ninnu dɔn an bɛ se ka Sidiki ta k'o ye ndɔmɔ talibi dun gɔn ayiwa ale ye gɔn wura dusu ale ni jɔn tɛ ayi an ka bɔ o la parce que wura ye n kɔrɔkɛ sɛbɛ wura ye kɔrɔkɛ sɛbɛ an k'ale to yen jo b'a la n kɔni b'a dɔn ayi an ka bɔ ale fara an ka bɔ ale mangala dun ɲɛma an ka bɔ ɲɛma buba dun an ka bɔ fara mande princesse ayi ayiwa Thierno an ka taa an ka rubrique mangement la d'accord
ka move gang unofo de kadi e bang bang mangambila sira antoso respect et force abi me ni ne anga défi manjima d'accord alors amena la enne 600 donc mi mena kla ka zera na mi en 1 minute folan tumbe wari de boku nyini me pisanu bubolo we gane nyini torsi bubolo ko petit bemi nege uchi kungolo man aron no nyebe chichogola asiri gadia nganya kolosa moro ko feya mambon chogola depuis nan pichini ame yande dola mais ne m'a famé da giru fama amen bere doa en 1 minute voilà chono akaintano akaita OK ah malien ko bien bi a partager c'est bon te giru fama nan blazer nduna OK giru ni nana ka finyena ni gayna be kado soro de ni gayna be kado soro anga sponsor munu be ano ibisega ta amsegi blata ndo fe obe fencham ayi jo chona madame ne fola ameta nyo feri d'accord ijo ameta nyo feri voilà c'est bon donc ijo avait compté de 1 à 2 iprena e jore ayahi e tati ke chugo nunyina ndete cerno ini namara ite ko murita gita ay kana namara kana alaje leben du chugo OK ita giru fama cerno ita gani kanu kena sa du fama me esir mo bna sekan bedu minute kele ngono ni minute e zer bara e bro kan ko bara bna fo jume voilà 1 2 3 c'est parti giru fama ciela ko bien bi ah ouais Sisa. Ni mbere bi dunga ba. Lu ba. Di ne ne. Ese nkono bara banguna. Ah? Kana black. Non, derrière. Al pitini e dun to fola ba ke pareil. Jango ko ka bedu. abune be tala je folo mala ni sera kitaba de mais ta dun dama a jono un but défi manjuma la yere ba do amase nyalla ani mam te mishu mi on la be ba ko di fete nyala bo bo ma be dumni fana kade ko jugu ni zere ndu jugu munata mais sono ne yere kelen tem mali kono eze mo se ka zere ndu ta sono il a fa ko sana nyon soro ba shagna silafe chero ba shagna sila ale maraka ka maraka wallahi patron chero re fama chono ka pare wallahi nga pare mbako ai sheba dun shebele bele ba mais du chono e dumni ngani mo kewo e chekara boni sa e dumni ngemo ke chokote ai was chono bi depuis manjemana ne gribu fama de Ghana mais ame karodi ema ne yɛrɛ bɛ saraka bɔ bi giribu ka saraka bɔ ka suma dɛ mais spécialement i yɛrɛ k'i ka ko tɛ ko gansan ye i ye exception ye donc ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ nin karodi ma an ka partenaire maison du pain mɔgɔ sɔrɔ i bɛ pasiw fɛ yen 1 mois de b'i bolo don o don i bɛ taa buru kalan 5 minɛ kalo kelen buru kalamani Allahu akbar a partager maison du pain mɔgɔ fɛ o kadi Aïwa, Tchorno, tu as une rubrique défi mangement. Merci. Aïwa, pour la première fois, invité au Manana, au Lebegay. Mais Tchorno, comme Tchorno est la femme, il s'en a beaucoup ça. Quand il y a le marat, il n'a pas 2014 ni 600 coups, mais dans la Tchorno. Bon, il y a un rébité, il y a un rébité, il y a un fasora. Il y a un fasora fait le beau d'abord. Voilà, mais au cours de que nous wartigi. Non, c'est mais d'ailleurs, mais so. Aïwa, alors. On a nationali sur la caméra. Alors, quand tu es caméra, on est que me flafla nous. Aïwa, mais alors, tu as ma frère.
Cerno o la an bɛ belebele ka belebele fo marakakɛ faama Bachekine Sila i yɛrɛ ka parrain don n ka parrain don wallahi donc mɔgɔ ɲɛnama don a n'a furumuso ni o ye Mayimuna Tunkara bi rubrique défi management la ne Geribu Fama de gagnera mais komi Geribu ka mɔgɔ sɔn ka suma mais bi n bɛna Cerno n b'a cadeau ta k'a d'e ma an ka partenaire maison du pain mɔgɔw fɛ yen Cerno i bɛ passer pendant 1 mois don o don i bɛ buru kala duuru minɛ awɔ n'o ka di donc o y'i ka cadeau ye o ka di Cerno an bɛ tɛmɛ ni émission tɔ ye sani o cɛ an b'an da lase partenaire tɔw ma Cheikh Tiami ka traitement ale ka baara bɛnnen don farafin furaw de feereli ma mɔgɔ de bɛ ko i man kɛnɛ banabaatɔ de b'i bolo a ye wuli ka se Cheikh Tiami ma n'ale ka farafin fura ninnu ta k'o kɛ ka banabaatɔ furakɛ a ka ca Ala fɛ nɔgɔya bɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ Petrobama maaw fo Petrobama Mali kɔnɔ i bɛ fɛ ka essence sɔrɔ lafiya la i ka essence ka i ka bolimafɛn lafiya Petrobama don mais a chef a patron tɛgɛ man ka gɛlɛn a tɛgɛ jalen bɛ kaki Cerno a tɛgɛ jalen don o kɔfɛ an bɛ si market mɔgɔw fo olu ka baara bɛnnen don produit feere ma supermarché aw mago bɛ se fɛn o fɛn ma a ka tobili kɔnɔna la a ka dumuni a b'a bɛɛ sɔrɔ yen nɔ. N bɛ maison du pain mɔgɔw fana fo ayiwa a yɛrɛ bɔra k'a mɛn Cerno bɛna taa buru minɛ don o don fo kalo kelen kɔnɔna la. O bɛ diya kojugu o b'a jira kalo kelen kɔnɔ don o don n bɛna to ka sɛ dilan a banna n bɛ to ka sɛ sogo n b'a fɛ cɛ ni kami sogo dilan logoba k'a la a banna o ka di dɛ Cerno ayiwa Cerno an b'a ye sisan nin wagati in na ni Mali jolidenw mɔgɔ a bɛ to ka kuma ɲɔgɔn ma réseau sanfɛ n'u ye dɔ fɔ a yɛrɛ bɛ dɔ fɔ yala o ko in yɛrɛ bɛ cogo di de. Bon o ko in tɛ cogo la parce que en réalité Mali joliden c'est une page bon mɔgɔ t'a mɔgɔ dɔn mɔgɔ t'u dɔn bon kɔsa in na an n'u ka furugufurugu laban mun sɔrɔla a sɔrɔla muso dɔ de bɛ yen an balaka dɔ bɛ yen k'a fagara a ka so donc k'a fagara a ka so fagara ka so a ye bɛɛ tɔɔrɔ parce que an bɛɛ y'a kɛ i b'a fɔ muso anw ye mun kunnafoni fɔlɔ mais an y'a mɛn ko u taara ka sanu de minɛ ja sanuko tɛ o kɔfɛ an y'an intéressé dossier la walasa an ka se ka an ka finitigiw dɛmɛ n'o ye polisiw ye u ka enquête la donc ni enquête ɲɛna an fana bɛ jamanadenw kunnafoni a tigi minɛna donc maintenant a bɛ kɛ sababu ye ka courage don finitigiw yɛrɛ la ka courage don polisiw la u ka baara la donc o kɔnɔna de la bon an bɛɛ y'o de kunnafoniw di a ye bɛɛ tɔɔrɔ quoi donc don dɔ la olu y'a bila de k'a fɔ ko muso in k'a cɛ yɛrɛ de nɔ don ko sika foyi t'a la ko prévu nana k'a fɔ k'a cɛ don ni ma fili u y'o de fɔ ni ma fili donc ko a n'a fɔ u ye cɛ de ye u y'u tɛgɛ ɲɛsin cɛ de ma bon o kɛlen mɔgɔ ye anw wele mɔgɔ caman ye anw wele ne yɛrɛ kɔni a don ne ma sunɔgɔ parce que ni information dira réseau kan dɔrɔn ne ka téléphone tɛ sunɔgɔ quoi mɔgɔw bɛ fɛ k'a tiɲɛ est ce que tiɲɛ don nkalon don u b'u baser ouverture média de kan donc ala fana ye o kɛ anw ye bi an bɛ ala fo k'ala barikada bɔ foyi m'o kɛ ni an ka cɛsiri tɛ donc o kɔnɔna na o kɛlen mɔgɔw ko ko paraît-il que ko cɛni ko muso min sara k'a cɛ de y'a faga Cerno tiɲɛ don wa b'a fɔ ko jɔn y'o fɔ an y'a ye page dɔ kan o directement ne ko n ko bon n ko c'est pas un problème komi a kɛra Bamakɔ yan sirakɔrɔ Megitana an bɛ taa ɲɛɲini kɛ o ka nɔgɔn donc o kɔnɔna na n ye n kɔrɔ wele kojugu kɛlɛba ale ye kunnafonidila ye kojugu kɛlɛba Isaka Kulubali an bɛ to k'a fɛnɛ suit Isaka Kulubali an b'a ka jamana donc n y'ale ɲininka n'ale b'a ale ko k'ale yɛrɛ filɛ nin ye ka taa ko ɲɛɲini donc ko n'a kɛra cogo min na donc ala y'a kɛ an taara an ye kunnafoni kunfɔlɔ min sɔrɔ ko jaabiw yɛrɛ mana fɔ c'est à dire que u ye empreinte minnu ta olu jaabiw mana fɔlɔ yɛrɛ donc directement an ye kunnafoni min sɔrɔ yɔrɔ anw jaabi an bɛ k'o bila an fana y'o de an ye kunnafoni dɔrɔn de bila donc an y'o bila dɔrɔn a kɛra olu ɲɛna i b'a fɔ an bɛ k'olu de ka kuma kɛ nkalon ye ka sɔrɔ an ma mɔgɔ si tɔgɔ fɔ donc kow kɛra ten commencera ka fɛn dɔw kɛ an fana commencera ka fɛn dɔw kɛ bon ainsi de suite bon an kɔni bɛɛ b'anw dɔn bɛɛ b'a dɔn ouverture média ye maa minnu ye anw dogolen tɛ baarakɛyɔrɔ de b'anw bolo an b'an ka impôt sara an b'an ka taxe sara jamana ye baarakɛla minnu b'an bolo a daminɛ an tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan bi an ka ca ni maa 20 ye donc an b'u bɛɛ sara kalo o kalo puis encore ouverture média ye yɔrɔ min bɛ yen k'a dogolen tɛ nafa foyi t'anw ka nkalon tigɛ mɔgɔ ye anw ka baara de don an b'a dɔn n'an ye nkalon tigɛ a bɛna jouer an ka sɔrɔ kan donc foyi t'an bila o nkalon tigɛ la donc page minnu bɛ k'u dɔnlen tɛ mɔgɔ t'u sɔrɔ yɔrɔ dɔn mɔgɔw tɛ u ka balo cogo dɔn mɔgɔw tɛ u bɛ dugu jumɛn na u dɔnnen tɛ donc anw n'olu tɛ se ka kɛ kelen ye anw n'olu tɛ se ka kɛ kelen ye voilà donc moi je pense que ko bɛɛ kɛra o cogoya de la et puis an bɛ ala fo k'ala barikada je pense que maliyɛn caman y'a faamuya et puis mɔgɔw dalen bɛ an ka kunnafoniw na hali bi bon fo kana se sisan ma petini kɔni yɛrɛ a n'a minnu minɛna u bɛɛ bila la parce que a bɛ kiiri ka bolo ka fɔ voilà ayiwa o faamuna Cerno an y'a ye kɔsa in na fana i ni Seku Tunkara le politologue de New York très très urgent kɔsa in na ale fana ye kuma bɔra ka kuma dɔ fɔ réseau kan o ko yɛrɛ bɛ cogo di Seku Tunkara en réalité bonya b'a ni ne cɛ
a ye ne kala Yena Issa la o y'a sɔrɔ ne tun 9e de la ale de tun y'an ka anglais professeur ye o kɛra ne na wagati yɛrɛ ka bɔ Segu bon o san de fana ale taara États-Unis donc a tun bɛ cours di mɔgɔw ma hali lycée Massamaga yɛrɛ fana a tun bɛ cours d'an ma yen nɔ fana lycée Massamaga la donc o de bɛ ne n'a cɛ ne yɛrɛ tun ɲɛnaba t'ale la don dɔ la de ne delila ka kɛlɛ a mɛnna o ni sisan cɛ o ka ca ni san 3 ye an delila ka ɲɔgɔn frotter réseau kan bon kɔfɛ de ne ka responsable an ka responsable dɔ de tun bɛ kan to Yena Issa la Lat Diallo ale de tun ye Iba1 ka manager Lat de ne wele ko Thierno ko e hakili tɛ Sékou Tounkara la ko ka to Yena Issa la ale de tun y'an ka professeur da ne ko cogo di ta directement Lat y'an ka photo kɔrɔ dɔ ci quoi o y'a sɔrɔ an bɛɛ fasamani tun b'a donc ne hakili jiginna na o don ne excuse présenter la parce que ne ye mɔgɔ ye bon ne bɛ mɔgɔw bonya kojugu i tɛ ne a ka suma i ka ne ka mɔgɔw kɔrɔba dɔgɔya walima ka mɔgɔ bon a dimina kosɛbɛ i b'a dɔn ale filɛ ale ka problème ye min ye kuma dɔ la ale dusu bɛ teliya kuma dɔ la ale bɛ réagir kuma dɔ la sans réfléchir voilà o de y'ale ka problème ye sinon faso ka d'a ye jamana in ka d'a ye voilà parce que a bɛ hami Mali ko la o de y'a to a b'a da don Mali la i b'a dɔn ko Mali ka d'a ye a kuma cogo voilà mais parfois a ka yɛrɛ ressaisi quoi a ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ yanni a da ka don la hali plainte ko mun n'a y'a fɔ a ko kuma dɔ la n y'a ka kuma dɔ lamɛn ko anw taara plainte don dɔ kan ko parce que ko mɔgɔ bɛ ka transition in dɛmɛ sen na n'i ma fili dɛ entre guillemets ko anw t'o fɛ o kuma in kɔni tɛ tiɲɛ o ye nkalon de ye anw bɛ ka transition dɛmɛ o transition fɛn foyi tɛ yen ko anw da tɛ s'a ma ni baara ɲumanw kɛra mais comme an bɛ to ka débat minnu kɛ n'u y'a ye k'a fɔ an ka débat kɔnɔ fankelen ye ko dɔ fɔ mun ma taa u b'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen ye k'a sɔrɔ o tɛ o an bɛ débat kɛ c'est pour que ka fɛnw diversifier y'a ye i b'a sɔrɔ an bɛ plateau kan Mangara ni Jefaga bɛ yen Jefaga b'a ka tilata fɔ Mangara b'a tilata o bɛ débat diya de o o b'a to minnu yɛrɛ bɛ k'an lajɛ olu bɛ faamuyali sɔrɔ a la voilà mais a bɛɛ ye ouverture média kelen de mais ça veut pas dire que k'an bɛ jamana contre la ou bien an tɛ transition non an bɛ transition fɛ fo merde on tɛ se ka bila an ka jamana contre la an ma deli k'o kɛ yɛrɛ fana hali avion kura minnu nana an taara fo aéroport la ka taa an ka avion lajɛ 6 heures anw bɛ an ka jamana fɛ kojugu anw ka jamana ka taga ɲɛ bɛɛ b'a dɔn ouverture média cɛsiri b'o la bon anw t'o mɔgɔ ye donc a ka sabali a kana mɔgɔw an y'o de fɔ a ye n k'a kana mɔgɔw kunkolo bila ka taa o sira fɛ. Sariya ma fɔlɔ ne la waati na laban na ye min k'i tɛ ne fɛ. Bɛnbatɛ mɔgɔw fo tout ce qui est matériel électronique aw mago bɛ bureau kɔnɔ fɛn o fɛn na ordinateur clavier souris tout ce qui est calligraphe aw mago bɛ impression minɛn fɛn fɛn na a b'a bɛɛ sɔrɔ olu fɛ yen nɔ sans oublier la maison du pain u bɛ croissant kɛ pain raisin pain chocolat u bɛ buru feere u ka buru ka di a ka magan wa n'i y'a dun non i b'i si bɛ kɛ kɔnɔja tɛ minɛ donc ni tu as ka émission Mandi et je suis une star avec Gueribou Fama sur Safa TV je vous rappelle que émission in bɛ bɔ jeudi o jeudi an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la donc a partager aw connecter aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔ nin kan. I ka pauvre ya de tiaw munu gope ka move kɛ ngun nɔfɛ o de ka di ye pɛn.